BPF दलखौ फैगौ इलेक्शन आरो BPF दलखौ बांसिन स्ट्रेंथेन खालामनो उद्देश्य लानानै रायजोफोरनि खाथियाव थांदों मिटिं खालामदों मोनफ्रोमबो ब्लकआव दा नुनो मोनदों मोनफ्रोमबो ब्लकआव गुबुन गुबुन पार्टियाव थानाय बिसेसकै UPPL आरो BJPआव खामानि मावनाय बिथांमोननि मानसिफ्रा मोजां गाज्रि राजनितिनि खोथाखौ बुजिनानै दा BPFआव जगदान खालामदों हाजार हाजार मानसिफ्रा जगदान खालामदों दिनै नैबे बेलगावआवबो 1300 जनसो UPPL आरो BJP आरो कंग्रेसनिबो समर्थकफ्रा BPFआव जगदान जानो फैदों दा बिदिनो मोनसे प्रग्राम लादों बेवहाय जोंनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिबो फैदों रायजो राजाफ्रा ग्रोम ग्रोम फैजोबदों जोबोद मोजां नुदों जे BPFनि जी पॉलिटिक्स बे पॉलिटिक्सआ माने साबसिननिफ्राय साबसिन जागासिनो नुनो मोनो BPFनि जितु सिंनि न'खर सिङावहाय माबाफोर नांलायनाय जादों जेरै चन्दन इमानुएल बिथांमोननि माबाया थासारिया माबायदि जेबो नांलायनाय जायाखै बियो न'खर सिङाव सोरबाया सोरखौबा बोराबदोंबा बे न'खरनि खोथा इमानुएल मोसाहारिया मोनसे समावहाय BJPआव थांदों बिथाङा दा फैफिनबाय गाव हारसिं फैयाखै BJPआव गावजों खामानि मावफानाय हाजार हाजार BPF समर्थकफोरखौ वार्कारफोरखौ बिथाङा लाना फैबाय सुवा खालामना खालामबाय जेब्ला आगोमा समफोराव थांनानै गोबां गिदिर जुगान जादों सुवा खालामना खालामबाय गोबां बिदिनो सुवा सुथि खालामनानै साफा खालामदों बिनि खोथायाथ' बेबायदि बयबोथ' मिथिगौ रायजो राजाया बयबो मिथिगौ मा मा खोथा बुङो सेन्सलेस खोथा बुङो दा जों थांबाय गावनि रायजो राजाफ्रा ज' फैनानै जगदान जाफैबाय बेखौ नुनानै हयथ' बिथाङा गोसोआव गाज्रि मोनदों दुखु मोनदों आरो बिदिनो दुखु मोननाय आरो गाज्रि मोननायजों बिनि जि डेरिगेटरि अवार्ड बांसिननिफ्राय बांसिन मा डेरिगेटरि अवार्ड दङ माने बेफोरखौ बिथाङा बुंनो चन्दन ब्रह्मनि चन्दन ब्रह्मआ सिरि दंथ'यो गावनि व्यक्तिगत उसुबिदानि थाखाय शारिरिक भाबैबो हयथ' बिथाङा उसुबिदायाव दङ ओंखारथ'वाखै जों आसा खालामदों उनाव ओंखारगोन हाग्रामा महिलारिया सासे बे दलनि आफादगिरि बे दलखौ जयैनो दादों हाग्रामा महिलारि हारसिं दायाखै गतिके सासे माने ज्येष्ठ नेता पार्टीनि बिथाङा सिरि थानायखौ आफादगिरिया एसे बोराबदों बिदिथ' नङा क'क्राझारावल' होगोनथ' होनाखै दाबो बुंगासिनो दासो बुंदों जोंना आफादगिरिया जे मोननैबो समस्थियाव जेरैखि जाया केन्डिडेट होगोन आरो खुनु पार्टिजों माने एलायन्स खालामनाय नङा BJPजोंबो एलायन्स खालाया कंग्रेसजोंबो एलायन्स खालाया जोङो इन्डिपेन्डेन्टलि BPF हिसाबै गेलेगोन क'क्राझार आरो उदालगुरि दरं समस्ति मोननैयावबो केन्डिडेट होगोन आरो जों देरहागोन दासिम गोबां जयनिं सेरेमनि लानायखौ नुदों रायजो राजानिफ्राय बेसेबां माने मददथि मोनदों दासिम बेखौ नोंथांमोनावनो सोंनांगोन जोङो एक्सुवेलि जोंथ' नुदों गोबां समर्थन खालामदों मोनफ्रोमबो जयनिं प्रग्रामाव 1000निफ्राय बारा 1000निफ्राय ओरैहाय 2000 2500सिम UPPL आरो BJPनिफ्राय जगदान जादों बे हिसाबै डेफिनेटलि गामि ओनसोलाव BPFनि प्रति मोजां सावरायनाय आरो BPF दलनि प्रति आस्था रायजो राजानाव BJP ভালে লাগিছে बेनो जों BPFखौ बाहाय मोजां नुनायखाय फैबाय दिनै सिगां जों UPPLआवनो दंमोन दा दिनै जइन जाबाय जों गाहाम नांदो फैनानै BPFआव BJPआव UPPLआव UPPLआव दंमोन सिगां मोजाङै नांदों জয়েন হৈছো মই ভোটৰ কাৰণে জয়েন হৈছো এতিয়া নহয় ভোটৰ কাৰণে জয়েন হৈছো এতিয়া কি বলে কি নাজানো মই এইটো BPF ক'ত আছিল আগতে তো মই হাতত আছো হাতত কংগ্ৰেছত
আগত সাপোর্ট করে আছিলো বর্তমান আমি ইয়াতে আহা কারণ হল আমার যেটো মাটির সমস্যা হ্যাঁ মেধি পট্টা দিম বলে আমাক এটা প্রবন্ধ দিছিল এটো দিয়া নাই আমাক তেনেকুৱা হোৱা নাই আমি 1 নম্বৰ ডিমাকুছি পৰা হ্যাঁ হয় আৰু এতিয়া যিবিলাক উচ্ছেদকাৰী চলি আছে কিছুমান গাঁৱে গাঁৱে জাগায় এইবিলাকতো কোনো কথা না আছিল হ্যাঁ সেই গতিকে আমি দুঃখিত এতিয়া আমাক ছাৰে যেটো আশ্বাস দিছে যে নাই তোমালোকৰ মাটি ভেটি আগ্রাম আসারে তো তার কারণে আমি আজ আহিছো এতে যোগদান করেছি 3 बोसोराव जोङो मोनसे साबजानाय मोनासे जोंनि लामाया इ रिक्सायावनो हाबनो हाया बेनिखाय जोङो 3 बोसोर नायबाय सुक्लाय दैमानि समस्या दोङो माथावरि जाबाय होनना बुंबाय थायोमोन बेनिफ्राय आरो जों बिखौ साबजायैनि थाखाय जोङो दिनै बिपिएफआवनो जइन जाफैनाय जाबाय सिगां जोङो सिगाङाव बिपिएफआवनो दङमोन আগতে বিপিএলত হয় তাতে ভাল লাগা নাই বিপিএফটো ভাল লাগিছিল এই কারণে জয়েন হলো কি বিষয়ত কি ভাই কোনটো বিভাগত আছিল মেম্বার আছে কেনে লাগিছে আজি ভাল লাগিছে বিপিএফত জয়েন কৰিলো বিপিএফৰ পৰা আহিফালে বাঙালী চালৰ পৰা ডিমাকুছি 1 নম্বৰ ডিমাকুছি পৰা বাঙালী চালৰ পৰা আমি আজি বিপিএফ গঠন কৰিলো নমস্কাৰ হেৰি শুভেচ্ছা জনাইছো আজি যেহেতু আমার বিপিএফর ফালেদি মই আজি প্রথম জয়নিং হয়েছো এই হিসাবে আমি এটা মাত্র বিচারকে আমাক যেহেতু আমাক মানে যিখন নেকি সরকার আমার আহিব লগা আগন্তুক বছৰৰ কাৰণে এই যে ভালে ভালে সরকারখন যাতে সকলো মানে আমাৰ ৰাইজক সহযোগ কৰি যাতে আমাৰ সরকারখন যাতে গঠন কৰিব পাৰে এই মোৰ ৰাইজক এটা অনুৰোধ কাৰণ কি যেহেতু আমাৰ বিপিএফ সরকারখন আগৰ পৰা মানে হেৰি কৰি আছিল 70 বছৰ কাৰ্যকাল যিখিনি কাম কৰিলে কাম কাজ কৰাৰ আমি নিজে ফটো আমি আনন্দিত হৈছো তাৰ পিছত যেতিয়া নেকি নতুনকৈ এটা আহিব লগা চৰকাৰখন যাতে ভালে ভালে যাতে আগন্তুক বছৰৰ কাৰণে যাতে বিজেপি চৰকাৰখন হয় সেই মই এইখিনি কৈ মই নিজৰ বক্তব্য সামনে মাৰিছো আগতে কোনটো পাৰ্টি আছিল মই বিপিএফতে আছিলো বিপিএফতে থাকি আকৌ ৰিজয়নিং মই বিপিএফতে আর ইউপিপিএলৰ পৰা আমি বিপিএফত আহিছো কাৰণ ইউপিপিৰ যি ব্যৱহাৰ তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি কোনো চালে নাই তেওঁলোকে যেটো কৰি আছে আমাক কথা দিছিল যে আমাৰ মাটিৰ পট্টা দিব কিন্তু তাৰ কাখেদি যোৱা নাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবদে সিহঁতে বেলেগৰ মাটি কাঢ়ি ল'বহে বিচাৰিছে কাৰণ কি বিকল্প আছিল মই কোনো পদত নাছিলো তেতিয়াতো আমাক মানে হেৰি প্ৰলোভন দেখাই লৈছিল ইউপিপিএলত তো আমি বুজি পাইছো যে আমাৰ ইউপিপিএল আমি ভাল এটা হেৰি পোৱা নাই ৰিজাল্ট পোৱা নাই গতিকে আমি ইউপিপিএল এৰি আমি বিপিএফত আহিবলৈ বাধ্য হলো